Dobrodošli u moj novi video. Već znate da sam u prošlom videu obradio neku top listu kineskih klima i pošto se u tom videu u komentarima masa ljudi javljalo kako bi mi objasnilo da su bolji Japanci, mislim to je nešto što valjda svako zna i ne znam čemu ta potreba za time. Evo sada pravim video gdje ću da predstavim nekih 25-30 modela Japanaca, da ih sortiram po nekom mom mišljenju u istim sličnim klasama kao što sam sortirao i kineske klime i da jednostavno predstavimo ono što Japanci nude kao nešto najbolje i kao nešto best buy što se može naći na tržištu. Naravno, svi kažu da za prosječnog Kineza može da se kupi prosječni Japanac, to po meni nije baš tako i naravno da su Japanci neprikosnoveni ne samo po klimama, već po mnogo čemu, ali evo sada ne dužim priču, idemo na rang listu japanskih klima uređaja. Krećemo prvobitno od premium flagship klase, gdje ću da u nekih 10 modela navedem i neprikosnoveni kralj je Daikin Ururu Sarara sa modelom koji imate na slici. To je jedina klima koja ubacuje svež vazduh, odvlažuje bez promjene temperature, apsolutno nešto najbolje što možete kupiti od Japanaca. Naravno, mana je cena koja ide preko 2500 eura, čak mislim da je i preko 3000 eura, bez montaže naravno, i imati ovu klimu nije uopšte jeftino. Tako da ko ima 3000 eura, moja preporuka neka uzne Daikin Ururu Sararu, neće pogrešiti. Sljedeći na drugoj poziciji sam izabrao da bude Mitsubishi Electric Diamond sa istim modelom koji vidite na slici i ovo je mahom lista vezana za 12-ice klime. Slično nešto kao i za 18-ice, ali ovdje sam se fokusirao na 12-ice kao nešto što se najviše kupuje. Po čemu je Mitsubishi Electric na drugom mjestu? Jednostavno odlična klima, ima 3D IC senzor, skenira prostoriju, usmerava vazduh dalje od ljudi, ima plazma quad filter koji uništava 99% virusa i masu drugih stvari i jednostavno što se tiče grejanja, ja bih stavio konkretno Mitsubishija da bude broj 1, ali ovdje ocenjujemo sve i grejanje i hlađenje, tako da je on za sada na drugom mjestu, što je naravno isto apsolutno odlična klima, ne zaostaje mnogo za ovim prvim Daikinom i njegova neka okvirna cena između 1600 i 1800 eura. Na mjestu broj 3 sam se odlučio za Fujitsu Nokria X sa modelom navedenim u videu. Jednostavno Fujitsu ima brutalnu snagu grejanja, bočne ventilatore za odličnu cirkulaciju, samočišćići filteri, baš ono za zimu izuzetno dobra klima za grejanje sa cenom od nekih 1500 do 1700 eura, zaslužuje da bude na trećem mjestu. I sad možda se vi nećete složiti sa mnom, ali jednostavno po meni je ova klima za mjesto broj 3. Na mjestu broj 4 bi stavio jednu Toshibu Daisekai 10. Klima ima plazma ionizator filter koji pravi nivo čistog vazduha kao i profesionalni prečišćivači. Ekstremno je tih rad ove klime spoljne jedinice sa nekom cenom od 1400 do 1600 eura. Na petom mjestu ide opet Daikin sa modelom Perfera. Vidite na slici koji je tačno model, da ja to sad ne čitam. Ima ovu flash streamer tehnologiju koja razbija buđi alergene, dvosmerni izduv vazduha gore i dole za ravnomeran komfor i jednostavno odlična klima sa nešto nižom cenom od svog prethodnika i kreće se između 1100 do 1300 eura. Na šestom mjestu konačno jedan Panasonic Etera, model isto imate naveden. Nano X tehnologija neutrališe mirise, vlagu u plastici unutrašnje jedinice, ugrađen napredni Wi-Fi sa statistikom,
tako da generalno za 1000-1200 € odlična klima. Na 7. mjestu ide Mitsubishi Heavy, isto još jedan Mitsubishi koji je isto tako odličan. Model vidite i naziv, sad ja da to načitam nešto, neki Kiragime Zen, ne mogu lepo ni da pročitam, da mi ne zamerite. Ono što je vezano za Mitsubishi je ta industrijska izdržljivost, dobar dizajn, fenomenalan potisak vazduha, idealna za duge prostorije, cena okvirna između 1200 i 1400 €. I na 8. mjestu još jedna Toshiba Shorai Edge, mat dizajn, oštre linije, ultra pure filter, odlična modulacija, spušta potrošnju na minimalan nivo i jednostavno odlična klima za nekih 1000-1150 €. Na 9. mjestu ide i jedan Hitachi Shirokuma. On je inače poznat po izuzetno kvalitetnom kompresoru koji ostaje jak i na ekstremnim minusima i dosta jednostavan i robustan dizajn ove klime. Cenovni okvir 1100 do 1300 €. I na 10. finalnom mjestu od flagship modele Fujitsu GGC-A Nordic, specijalna serija za grejanje do -25, bez pada kapaciteta, tanak dizajn koji skriva moćan izmenjivač, jednostavno odlična klima u rangu od 1000 do 1200 € za koje se može naći tu kod nas. To je bio neki baš vrh ponude Japanaca, po meni naravno. Sada ću da se pređem na ovu srednju neku standard klasu, neki 10 modela isto i tu da navedem. Idemo sa Mitsubishi Electricom, imate tu koji je model, standardna izdržljivost, A++ u hlađenju, tiha plastika koja nema ono krckanja kad se menja temperatura, cenovni okvir između 950 i 1100 €. Posle Mitsubishi sledi Daikin Komfora, model isto naveden ovde u videu. To je nešto kao unapređena sensira, ima 3D protok vazduha, horizontalno vertikalno pomeranje krilaca, tih rad spoljne jedinice, cenovni okvir 800 do 900 €. Na sljedećem mjestu, trećem, je Fujitsu KMTB sa ovim modelom navedenim. Ima ozbiljnu modulaciju u niskoj potrošnji struje, odlično za održavanje temperature u prelaznim periodima, cenovni okvir 850 do 950 €. Na 4. mjestu Panasonic sa ovim navedenim modelom. Širina unutrašnje jedinice je samo 780 mm, idealna za montažu iznad vrata i u uskim prostorijama, isto odlična klima sa solidnom prihvatljivom cenu između 800 i 950 €. Na 5. mjestu Mitsubishi Heavy sa navedenim modelom. To je jedna od najrobustnijih klima u ovoj klasi. Heavy duty kompresor nema previše pametnih funkcija, ali je jednostavno neuništiva kao i svaki Mitsubishi. Cenovni okvir 150 do 950 €. Na 6. mjestu ide Toshiba Saya 2. Fokus je bačen na tišinu kod ovog modela, ekstremno tiha unutrašnja jedinica, super za spavaće sobe, kvalitetna plastika, cenovni okvir nekih 700 do 800 €. Na 7. mjestu Hitachi Airhome 400, nova serija, fokus je na jednostavnost upotrebe, pametno upravljanje putem aplikacije, lep čist dizajn, cenovni okvir 750 do 850 €. Na 8. mjestu je tu jedan Sharp sa ovim navedenim modelom. Ima plazma klaster, ion tehnologiju za prečišćavanje vazduha i sasvim dobar kompresor kod ove klime, cenovni okvir neki 750 do 900 €. Na 9. mjestu ide čuvena Fujitsu KMCE, varijanta kao KMTB sa malo skromnim filterima, ali identičnom snagom kompresora i modulacijom, cenovni okvir 750 do 850 €. I na posljednjem mjestu u ovoj klasi jedan Panasonic FZ, ulazni model srednje klase, pouzdan Panasonicov kvalitet, solidan filter, dobar za stanove, cenovni okvir 700 do 800 €. I prelazimo polako na ovu treću listu, ulazna entry level japanska klasa, nekih 10 modela i tu da navedemo.
Prvi model koji bi tu naveo je Daikin Sensira sa navedenim modelom u videu. Najprodavaniji ulazni Japanac kod nas, vrhunska modulacija koja je spuštena na 150-200 W, tiha unutrašnja jedinica, neka okvirna cena između 600 i 700 eura. Drugo mesto opet Mitsubishi, jednostavno Daikin i Mitsubishi su tu negdje u samom vrhu. Mitsubishi Electric sa navedenim modelom, to osnovni Mitsubishi, nevjerojatna pouzdanost elektronike i kompresora, nema nepotrebnih kvarova, neka okvirna cena između 600 i 750 eura. Na trećem mjestu u ovoj klasi uređaja ide Fujitsu KPCA sa navedenim modelom. Najjače grejanje u ovoj ulaznoj klasi ima ova Fujitsu, spoljašnja jedinica je robustnija od Sensire, tako da je sasvim solidna kupovina sa nekom okvirnom cenom između 600 i 700 eura. Četvrto mjesto Toshiba Yukai, tiha i jednostavno za održavanje, Toshiba kvalitet softvera koji garantuje miran rad, cenovni okvir 600 do 700 eura. Hitachi Air Home na petom mjestu, 600, osnovni model, moderna unutrašnja jedinica sa Wi-Fi modulom u ovoj ceni i dobar Hitachi kompresor sa okvirnom cenom od 650 do 750 eura. Šesto mjesto je po meni zaslužen Panasonic standard sa ovim modelom. Osnovni model, fokus na hlađenje i dogrevanje, kvalitetan Panasonicov motor, cenovni okvir 600 do 700 eura. Na 7. mjestu ide Sharp sa navedenim modelom kao u videu, skromnija varijanta, ali dalje ima plazma klaster tehnologiju i kvalitetnu izradu i cenovni okvir je između nekih 650-750 eura. Na 8. mjestu Fujitsu KLCA, najjednostavniji Fujitsu, starija generacija dizajna unutrašnje jedinice, ali veoma pouzdan kompresor, cenovni okvir 580 do 650 eura. 9. mjesto Mitsubishi Heavy sa ovim navedenim modelom, industrijski standard, to sam već rekao, nema šta da se tu doda, cenovni okvir 630 do 700 eura. I na 10. mjestu Daikin Sensira, starija serija, FTXCC, ako je nađete negdje na akciji, super kupovina za hlađenje, skromnija spoljna jedinica, ali i skromnija i cena od nekih 550 do 620 eura. To su bile neke liste od najboljih do, da kažem, ulaznih modela i sada bi se osvrnuo na posljednju listu, po meni nekih top 7 Best Buy modela, najbolje što možete dobiti za novac od svih navedenih klima. Prvo mesto, apsolutni kralj grejanja za prosječan budžet je Fujitsu sa ovim navedenim modelom, to je ASYG12 KMCE kroz KPCA, cenovni okvir 600 do 750 eura i evo zašto je to po meni Best Buy. Kompresor i izmjenjivač je najrobustniji od većine klima, stvarno su ih napravili odlično, jači kompresor u odnosu na Daikin Mitsubishi Pandane u ovoj ceni, prenos toplote je efikasniji, rad na minusu je odličan, dok Sensira, na primjer, gubi snagu već na minus 10, ovaj Fujitsu nastavlja da greje punim kapacitetom, softver mu je odličan, klima spušta potrošnju, radi mirno, bez stalnog paljenja i gašenja. Ova klima je za ljudi koji se greju primarno na klimu u nekom prostoru od nekih 40 metra kvadratnih, a nemaju budžet preko 1000 eura. Jednostavno, za ovaj budžet najbolja kupovina je upravo ova Fujitsu klima. Drugo mesto, jednostavno neki Best Buy za komfort, tišinu, modulaciju, to je Daikin Sensira FTX C35D sa cenom od nekih 600 do 650 eura, je jednostavno Best Buy. Evo šta ona sve ima i zašto sam je stavio na drugo mesto. Modulacija je najbolja. Daikin Sensira je nedodirljiva po pitanju modulacije. Kad postigne temperaturu, spušta potrošnju na minimalnu
negde na 150 W i pri tome radi nečujno, bez gašenja. Jednostavno Kinezi ne mogu to da naprave. Po tišini isto najbolje unutrašnja jedinica je ekstremno tiha, nema krckanja plastike prilikom hlađenja i grejanja. Pouzdanost je isto baš ono vrhunska, maltene da kažemo da je kompresor napravljen da traje preko 10 godina minimum, a trajeće i duže. Ova klima je za stanove da je prioritet hlađenje, neko dogrevanje i tišina, spavaće sobe, dnevne sobe u zgradama i svako ko voli tišinu prvenstveno, jednostavno ovo je klima baš ono odlična za te namene. Na trećem mestu bi stavio neki Best Buy u višoj srednjoj klasi bez kompromisa, to je Mitsubishi Electric MSZ AP35 VGK sa nekom cenom između 950 i 1050 eura. Jednostavno najbolje hlađenje, neverovatno efikasno leti, ima ugrađen Wi-Fi, vrhunska Mail Cloud aplikacija sa statistikom potrošnje, vrlo robustna klima, najkvalitetnija plastika unutrašnje jedinice, neuništiva spoljna jedinica, rad do -15 bez ikakvih problema. To je ova klima je jednostavno za ljude koji žele neku zlatnu sredinu premium klase, ima sve bitne funkcije i vrhunski kvalitet i pouzdanost. Znači, odlično vrhunska klima. Na četvrto mesto bih stavio nešto malo više ozbiljno za ozbiljnije grejanje, neka srednja klasa, tu jednostavno ide Fujitsu KMTB Nordic sa cenom okvirnom oko 1000 eura. Ima fabrički grejač, tacne spoljne jedinice, rad do -25 stepeni, dvojni super gusti izmenjivač koji prenosi ogromnu količinu toplote. Za 1000 eura dobijate performanse grejanja koje kod Daikina i Mitsubishija plaćate realno preko 1400 eura. Ova je klima apsolutni pobednik za jake zime i sigurno ćete se s ovom klimom ogrejati. Neće biti kao ono kupili ste Kineza pa onda on ne radi lepo zimi. Ova klima sigurno greje. Na neko peto mesto bi jednostavno stavio sad neki uređaj iz neke premium klase. To bi bio Daikin Perfera FTX M35R sa cenom od oko 1150-200 eura. Jednostavno ima tehnologiju prečišćavanja vazduha, a ne samo običan filter. Razbija argene i viruse, tako da onim ljudima kojima je to potrebno, ovo je vrhunska klima. Dvosmerni izduv, kad greje, duva na dole grejući pod i noge, komfor jednostavno je A3 plusa i na grejanju i na hlađenju. Vi prosto ne osjećate da klima radi, a osjećate taj komfor, kao ono kad u pećini naiđete pa ono bude hladno. Jednostavno za ljude koji imaju problema sa alergijama i koji imaju malu decu i koji hoće da se greju i hlade na klimu, moja preporuka je Daikin Perfera, jednostavno odlična klima. Sad sve su ovo neke nijanse između ovih klima, ja sam vam dao to je neko moje mišljenje šta je Best Buy, to ne mora da bude i vaše, ali to je neko moje lično mišljenje. Na šestom mestu bi stavio Toshibu Seiya 2 sa nekom cenom od oko 720-750 eura. Vrlo dobar kvalitet plastike, bolje nego kod Sensire, plastika je mat i ne krcka. Veoma tih rad, unutrašnja jedinica radi po fabričkim specifikacijama na 19 decibela, što je maltene nečujno. Toshiba software je stvarno dobar, mirna modulacija motora, jednostavno odlična klima. To je isto klima koja može da se komodno stavi u spavajuću ili dečju sobu za primarno hlađenje, tako da nemojte da brinete sa ovom klimom, sigurno nećete da imate problema sa bukom. I na posljednjem 7. mestu, pošto ova Best Buy lista ima 7 mesta, za sada nisam teo da nabrajam klime u nedogled, ali nimalo bitnije mesto u odnosu na ove druge klime, pripada Mitsubishi Heavy Industries sa modelom SRK35ZS-W sa nekom okvirnom cenom od oko 900 eura.
Mehanički odlična klima, tešku spoljnu jedinicu, ima robustne nosače kompresora, industrijski kvalitet, nema nepotrebne elektronike, fokus je kod ove klime na trajnosti. Vrlo pouzdana, teško se kvari, ovo je klima za montiraj i zaboravi na mene. Jednostavno klima za lokale, za vikendice koje se greju zimi, za korisnike koji ne vole nepotrebne pametne funkcije, žele jednostavan uređaj, kvalitetan uređaj, to je klima za te ljude i jednostavno sa njom nema greške. Eto, čuli ste moju rang listu Best Buy modela što se tiče japanskih klima. Ako imate nešto da dodajte, napišite u komentarima. Ako imate neku od ovih klima, napišite vaše iskustvo vezano za nju, pomognite gledalcima da i sami procene šta je bolja kupovina za njih i jednostavno vaše iskustvo bi nekome značilo. Toliko u ovom videu, vidimo se u nekom narednom videu.